नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक आनंद टीवी चैनल को मु हृदय स्वागत जनाऊँगी। आज आम एमती एक संस्कृत श्लोक उपर आलोचना करवा जहाँ मनुष्य जीवन सबुठ बड़ शत्रु किए ताहा स्पष्ट कर। आपण कौन लगुच आम मान जीवन सबुठ बड़ शत्रु किए? शत्रु किए आपन जे मारिया चाहूँगी सी आप शत्रु, जी आप ना चारिड़े गपुची सी आप शत्रु किए? आपण घर लोक शत्रु किए? शत्रु आपण ना मनुष्यर सबुठ बड़ शत्रु हेउछि लोभ, क्रोध और द्रोह। आसंतु प्रथम श्लोकटी भल भाव पढ़िबा। लोभात् क्रोध प्रभवति, क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते, द्रोहेण नरकं जाति, शास्त्रज्ञपि विचक्षण। माउथर पढ़ दो श्लोकटी। लोभात् क्रोध प्रभवति, क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते, द्रोहेण नरकं जाति, शास्त्रज्ञपि विचक्षण। श्लोकर अर्थ लोभर क्रोध जन्म नहीं थाए। केमिति ना आपण गोटे जिनस लोभ अच्छी आपणकर माने आपण खाद्य प्रेमी, आपण टिके मांस हेले खाइबे सेटा आपण लोभ। जदि मांस न हैला रविवार मांस हैला आपणकर भितर राग जन्म हेबो। एटा तो बहुत छोट लोभ हम कहिदेली, बहुत बड़ बड़ लोभ अछि। लोभ जदि आपनको न मिले आपण जहा प्रति लोभ करंती से जिनस आपन न मिलले क्रोध जन्म हुए। क्रोधरु द्रोह, एइटा भल न सेइटा भल न, ये मते धोखा देला, विश्वासघात, ठीक अछि। द्रोह गोटे द्रोही विद्रोही भाव आसे मनरे। से द्रोह जो भीतर आसे मन ता एमिति कर्म कराए आमठू ताहा आमे नरक को जाऊ। एही कथा शास्त्रज्ञ बा बुद्धिमान लोक मध्य माने कहिसंती। बंधुगण लोभ माने कौन? लोभ माने मते चाह नहीं, हूँ कौन चाहे अधिक चाहे कौन? धन लोभ अच्छी, खाद्य लोभ अच्छी, काम लोभ अच्छी। लोभ केवे खाली हुएनी। आज गोटे घर काली दुईटी हब, परदिन गोटे कोटी, ता परदिन 2 कोटी दरकार। लोभ गोटे बढ़िवा जिनस, लोभ केवे कमेनी। आज जदि मो पाखरे गोटे घर अच्छी किंबा गोटे जगह अच्छी, मु चाहिए काली निहाती आ गोटे जगह हे जाऊ। ये जो कामना, ये जो लोभ आको ही कहते लोभ। लोभी व्यक्ति सत्य भूली जाए। अरे गोटे लोक जो घर टे किनिब कि जगह किनिब से कौन कहब? सत्य कहब केबे ना, से सब मिथ्या र साथ दब, नीति भूली जाए, संपर्क भूली जाए। ये श्लोक कुहे लोभात् क्रोध प्रभवति। लोभात् माने कौन? लोभ जदि फुलफिल हो गला तो लोभ आहरी बढ़िबो। आपनकर लोभ अछि वर्तमान गोटे कोटी टंका पे, आपन जदि मिली गला सेतिकी आपन पुनी 2 कोटी टंका पे लोभ करिवे। अच्छा जदि गोटे कोटी टंका न मिलिला ताहले आपनक भितरे क्रोध सृष्टि हबो। लोभ रहिले क्रोध निश्चित आसीबो। क्रोध माने कौन? क्रोध होउछि एक एमिति अग्नि जहा प्रथमे निजको उजाले, निज घर को उजाले, निज समाज को जाली दिए। क्रोध आसिले बुद्धि नष्ट हुए, विवेक नष्ट हुए, मुहरु खराब शब्द बाहरे। सेथिपाई हे श्लोक कुहे क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते। से जो क्रोधरु द्रोह विद्रोही भाव आम मन भितरे इंकी मारे। विद्रोह माने कौन? ना विश्वास भांगिबा, पछरु आघात करिबा। गोटे लोक ऊपर आपण रागी छन्ते, आप मुंडा कौन मु याठू प्रतिशोध नेबी, मुआकू निहाती को जवाब देवी। इटार जवाब पत्थर रे देवी। उपकार को अपकार रे बदलाई देवा। द्रोह करुथुवा लोक केबे सुखी हुए नहीं। बंधुगण से केबे शांति पाए नहीं, सदा सर्वदा से भय रे रुहे। शास्त्र कहे द्रोहेण नरकं जाति। गोटे लोक जे विद्रोही हबो, सब बेले समस्तंकर अशुभ चिंता करिवो, सब बेले तांको अनिष्ट करिबा को लागि रहिबो, विश्वास भांगिबो अन्य मानकर, तो सी कौन हम? नरक जीव।
ନର୍କ ମାନେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ନର୍କ ଯିବି, ନା, ଭଗବାନ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ କର୍ମ ଭଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ନର୍କ ଭୋଗିଯିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ଏଇ ଜୀବନରେ ନା ନର୍କ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି? ଦେବତା ମାନେ, ଦେବଗଣ ମାନେ। ଦେବଗଣଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ନର୍କ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପରି। ରାକ୍ଷସ ଯେମିତି କିଛି ବି ତାଙ୍କର କର୍ମ ନାହିଁ, ଠିକ କର୍ମ ନାହିଁ, ପଛରୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଉପକାରକୁ ଅପକାର କରନ୍ତି, ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ 3ଟି ବଡ କଥା ଶିଖାଏ। କଣ? ଲୋଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ଲୋଭ କରନି। ଲୋଭ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଆକୁ ଛାଡ, କର୍ମ କର। ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଠକିକି ନେଇଗଲା 10 ଲକ୍ଷ, ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଲୋଭ କରିବିନି, ଥାଉ। ସେମିତି ନୁହଁ। ସନ୍ତୋଷୀ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତିକି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ରହିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। 2ରେ କଣ ନା, କ୍ରୋଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାବି ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହି କ୍ରୋଧର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ 3ରେ, କେବେ ଦ୍ରୋହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ କରିଦେଲା ମୁଁ କାହିଁ କରିପାରିବିନି। ନିଜକୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କରିଛି, କାଲି ଏତିକି କରିବି। ସିଏ କରିଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରିବି? ବନ୍ଧୁଗଣ, 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କେବେ ସମାନ ନୁହଁ। ଭଗବାନ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ସମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସମାନ କରିବେ? ତାର କାପାସିଟି ଅଲଗା, ମୋର କାପାସିଟି ଅଲଗା। କାହାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦ୍ରୋହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଠିକ କାମ କରେ, ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ। ଏଇଟା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, এই ଶ୍ଲୋକଟି କେବଳ ପଢିବା ପାଇଁ ନୁହଁ କି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଲୋଭ କରିବା, କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାନି, ଦ୍ରୋହ ଛାଡିବାନି, ତେବେ ନିଜେ ଜୀବନ ନର୍କ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ୟାର ଉଲ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଜ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।